tanan, aduna lang ko'y mga pangutana nga nakalibog sa akong hunahuna. Ako maguning na-encounter in life nga nganong kailangan man nato dauton ang atong isig ka tao aron lang mo-boast or musikat ang ato ang sarili. Dili ba pwede nga maningkamot ta sa atong kaugalingon para mo grow or para mo sikat or para magpa-impress? Di kay kailangan nato makaguba sa atong isig kaingon, makadaot sa atong isig ka tao. Kailangan ba jud nato na buhaton? O siguro sa inyo hananang way sa inyong life para mo o paano ninyo kuan ang inyong kinabuhi. Pero wala ba mo kaila og karma? Ako nakaila og karma. And tested and proven na siya. Moabot ug moabot jud na sa imong kinabuhi. Kay kung unsa ang imong ginabuhat sa imong isig kaingon, mao pod ang pagabuhaton sa imo. Although dili na siya, pero sa ubang tao. Then later on ma-realize nimo nga oy, ako man ni ginabuhat dati. So karon ako na pod ang ginabuhatan sa ingon. So mao nang dahan-dahan ta nga mubuhat og dili maayo sa atong isig kaingon o isig ka tao. Kay ang karma dili gid na mawala. Ug tinuod nga adunay karma. Mo nang usa ta mobuhat og mga dautan sa atong isig kaingon, isipon nato ang ugma o unsa ang posibilidad nga mahitabo or mahitabo ba na sa imo ha. Dili lalim ang imong pagabation kung ikaw na mismo ang pagabuhatan sa ingon. Mo nang og dili ka gusto nga buhaton sa imo ang imong gipangbuhat sa uban, hinay-hinayon nato nagwala sa atong kaugalingon. Kay pwede man ta magpa-impress, pwede man ta magpasikat sa atong own version, sa atong tinuod ug unsa nga characteristic kung unsa atong mga ipangbuhat dili kay mangdaot lang ta sa atong isig ka tao para lang unsa, for what? Kay kung naa pa lang na sweldo, usan ako sa mga tao nga siguro nga ingon ana, but not pangdaot ko dili tinuod kung unsa akong nakita, unsa akong nadungog, pero dili ko ingon ana klase nga tao nga kung unsa akong nakita, unsa akong nadungog, akong i-spread away. Kay ngano wala ka exact evidence ingon ana, mubalik gyud po na sa imuha. Not like others nga mangdaot walang katotohanan. Kung ato ang huna-hunaon, mas worse pa ang ilang gipangbuhat kaysa ilang gipangdaot. Mas lala pa. Unang kung kamo, unta, hangyo na ako nga hinay na nato wala sa ato ang kaugalingon nga mangdaot. Kay kung dili tinuod ang tawag jud ana pangdaot sa isig kaingon. Although bisan pa siguro na ay mga times na tinuod, pero not like that nga imo siyang daoton or pasubraan nimo istorya. What if ug na kay kalagot? What if ug na kay mga hinanakit? Why is it dili nimo siya confront? I-confront nimo, istoryahan nimo tarong. Not like sa pamaagi nga kung makatalikod siya, i-bash nimo, ingon ani. Ang sakit pa dra is worse. Dili na mao ang istorya. Dili na mao ang mga panghitabo. So, dili lalim. So, ang atong hunaon na ay karma. Mao lang. Daghang salamat og good morning. Babu!